यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ओम शांति। आज 11-1-22 महावाक्य को सुंदर भाव स्पष्टीकरण करने निमंते आम गहन रे उपस्थित अछंती ब्रह्मा कुमारी पार्वती भौणी भौणी। ओम शांति। आज मुरलीर सार रे मिठे बाबा कहते मिठे बच्चे ज्ञानर बुलबुल होई अन्य मानंकु निज समान करिबा पई सेवा कर। निजर हृदय को पचार मोर यादर यात्रा ठीक अच्छी। बाबा काली कहितले आमे जदि याद रे रही कि काहाको ज्ञान सुनेबा ताहले सेमाननको पाखकु तीर लागिबो अर्थात सेमाने ज्ञान को बुझी पारिबे। तेनो बाबा को जन आज सबले ज्ञानर बुलबुल हो सबले ज्ञानर कथा कहूथाओ। सेतिपई तुमे निजको पचार तुम दिल को पचार तुम हृदय को पचार प्रकृत रे तुमे याद रे रहिच ना ए देह दुनिया रे तुम बुद्धि फसी जाइछि। तेनु आमे सबले आत्मिक स्थिति रे अछंती कि आत्मा भाई मानकु देखुचंती कि मु आत्मा परम धाम रु आछि शिव बाबांकर मो संतान एभली किछि अभ्यास करूछि कि बाबाजी मते मुरली रे कोन कहिचंती तार से जे दिव्य गुण उपरे कहिचंती जहा धारणा पॉइंट कहिचंती ताकू मु अभ्यास करूछि कि एमिति आमे निजकु निजे जदि पचारिबा आमे जानि परिबा। बाबा आज प्रश्न रे पचारुचंती केउ विशेष पुरुषार्थ करिबा द्वारा बेगर टू प्रिंस भिकारी रु राजकुमार होई पारिबो। बाबा कहउचंती बेगर टू प्रिंस भिकारी रु राजकुमार हेबा पाई बुद्धिर लाइन स्पष्ट रहू। एकमात्र बाबांको बिना आउ कहार भी याद न आसू। एही शरीर भी मोर नुहे एही परी जीव दशारु मरिबार पुरुषार्थ करिला बाला ही बेगर अटंती। सेमाने ही बानप्रस्थ सेमानंकर ही बानप्रस्थ अवस्था अटे काहीकि ना बुद्धि रे रही थाए एबे तो बाबांको साथी रे घर को जिबाकू हेबो पुणी सुख धाम को आसीबाकू हेबो। तेनु बाबाजी कहउचंती जे आमे प्रकृत रे बानप्रस्थ स्थिति रे आमे अछंती समस्ते। तेनु आमे वर्तमान हमर बुद्धिर लाइन बाबांको सहित क्लियर अछि ना नाही। आमे जेतेबे चाहिले जोग यात्रा करि परचंती कि नाही जहाकु रूहानी यात्रा कहा जाए बा आत्मिक यात्रा कहा जाए। तेनु बुद्धि हमर मैला हेई नाही तो कारण आमे जते देह अभिमान रे आसंती देह अभिमान रे आसीबा द्वारा देह दुनियार कथा पर चिंतन पर दर्शन कले आत्मा रो जो बुद्धि रही से बुद्धि मैला हेई जाए। आमे जदि बाबांकर ज्ञान मुरली सुनिबा नाही ताहाले मध्य बुद्धि मैला हेई जाए। आमे किछि भी जदि आमे भूल काम करिबा ताहाले भी बुद्धि मैला हेई जाए। सेतिपई हमर बुद्धिर लाइन हमर एकाग्रता अछि ना नाही बाबांको पाखरे अछि कि नाही तेनु आमे चेक करिबा। जदि बुद्धि लाइन ठीक अछि ताहाले हमर पुरुषार्थ ठीक अछि। सेतिपई बाबा कहउचंदी आमे ए जीव दशारु मरि जिबा उचित अर्थात केमिति मरिबा एमिति तो मृत्यु कहिले आत्मा बाहरी गला परे डेड बॉडी आमे कहि थांती शरीरटा को सेतेबेले जाई मृत्यु होला बोली कहि थांती किंतु वर्तमान मु आत्मा ए शरीर रे थाई मते मरिबा को पड़िबो अर्थात की प्रकार मृत्यु ना मन बुद्धि रु ए पुराना दुनिया पुराना देहरु आमे मृत्यु जेमिति। तेनु आत्मार डिमांड को आमे फुलफिल करिबा। आत्मा कौन चाहूचे ए शरीर कौन चाहूचे आत्मा कौन चाहूचे आत्मार जरूरत कौन अछि आमे ताको अभ्यास करिबा आ घर को जिबार अभ्यास करिबा। एवं बाबा कहउचंती सुख धाम को मध्य आमे आसीबा एवं घर को जिबार मुख्य अभ्यास एटा हमर मन रहिबा दरकार।
बाबा आज कहते ओम शांति। मिठा मिठा पिलामाने जानिछंती जे पाठ पढ़ारे केउ कथा उपरे अधिक ध्यान देबाकू हेबो। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म हेबाकू पड़िबो। देखिबाकू हेबो मो पाखरे एही सबु गुण अछि। जहा बनिबार अछि सेही आड़कू ही ध्यान जीवना। एभली किपरि हेबा? पढ़िबा एवं पढ़ाइबा द्वारा। बेहद्र बाबांकू सारा दिन रे केते याद करूचु, केते जनकू पाठ पढ़ाउचु, वर्तमान पर्यंत तो संपूर्ण केही होई नाहांती। बाबा कहते जे आमे जेहेतु पाठ पढ़ुछंती विश्वर मालिक बनिबा पई, आमे पाठ पढ़ुछंती मनुष्यरू देवता बनिबा पई, आमे पाठ पढ़ुछंती आमे ब्राह्मणरू फरिश्ता बनिबा पई, आमे पाठ पढ़ुछंती कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करिबा पई, आमे पाठ पढ़ुछंती डिग्री हासिल करिबा पई। आम डिग्री रो ना कौन? सर्वगुण रे संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम देवी देवता धर्म। तेणु आमे चेक करिबा आमे ए डिग्री आमर केते हेलानी। सर्वगुण रे संपन्न, तेणु मो पाखरे सबु प्रकार दैवी गुण आसिलानी। तो सहनशीलता गोटे गुण, केते डिग्री आसिलानी? अंतर्मुखता गोटे गुण, निर्भयता, पवित्रता, हर्षित मुखता, महानता, ए सब गुण गुड़ाक मो भितर केते केते आसिलानी आमे चेक करिबा। 16 कला अर्थात देवता मानक भितर सबु कला थिला, सबु प्रकार कर्म करिवार कौशल से मानकू जଣା थिला, ताकू भी आमे चेक करिबा। मर्यादा पुरुषोत्तम बाबा कहते ये भी आमर डिग्री। तेणु मु बाबा जो मर्यादा मते बतई अमृत बेला उठिबारु शोइबा पर्यंत मु ए मर्यादा भितर मु केते रहिछि, बाबांको श्रीमत रे रहिछि। तो मु जोगयुक्त स्थिति रे रही प्रत्येक कर्म करुछि। तो ए भली आमे निजको निजे पचारिबा, जदि मोर हेई नाही ताले कोन कले ई सब डिग्री को मु हासिल करि परिबि ना? पढ़िबी एवं पढ़ेबी। पढ़िबा अर्थात नुहे केवल पढ़िकी बाबांकर पॉइंट को मने रखिदेवा। एठिकार पढ़िबा अर्थात बाबा जहाँ पढ़ुचंती ताकू आम जीवन रे धारण करिबा, ताकू मनन चिंतन करी तार स्वरूप हवा। बाबा कहते तुम्हें शांत स्वरूप आत्मा। तो आम शांत स्वरूप आत्मा केवल मुरली पढ़ीदेवा आ मुखरे उच्चारण करदेवा मु शांत स्वरूप आत्मा, ताले तार किसी फायदा नहीं। आमे प्रकृत शांतिर अनुभव करिबा, जहाँफल आमे अन्य मानक मध्य शांतिर अनुभूति करई पारिबा। आउ शांति धाम घर आ शांति सागर शिव पिता आमर वर्तमान आमको शिखौचंती गोटे आखिरे शांति धाम आ गोटे आखिरे सुख धाम अर्थात नुआ दुनिया आम बुद्धि रे रहिबा उचित। आमको ये देह दुनिया ऊर्ध्वरे मन बुद्धि को ऊर्ध्व को नहीं जिबा, भले कार्य व्यवहार रे आसीबा कर्तव्य करिबा, किंतु जेतेबे शांतिर अनुभूति करिबा आमे शांति ही शांति सारा जगत को विच्छुरित करि पारुथिबा। बाबा आज कहते बाबा गोटी गोटी पिला मानक उपरे नजर रखुचंती जे एही पिला कौन करुची, मो निमंते की सेवा करुची, केते जनकर भाग्य श्रेष्ठ करुचंती। प्रत्येक निजर अवस्था एवं निजर खुशी को मध्य जानी छंती। प्रत्येकंकु निजर अति इंद्रिय सुखर जीवन भल लागुची। पिला मानकर तो एही निश्चय अछि जे आमे बाबांको याद द्वारा ही तम प्रधान रु सत्व प्रधान हेउछु। याद्र यात्रा ही हेउछि सहज उपाय। बाबा जी कहते वर्तमान बाबा आसीचंती आमको शांति धाम को जाई पुणी सुख धाम रे आसीबार अछि।
शेष समय पर्यंत आमको एते परिश्रम करबाकू हेबो जेपरिकी एकमात्र शिव बाबांकर ही याद रहिबो। अन्य सबु संग तुटाई जनक सहित संग करबाकू हेबो। मुख द्वारा कौनसी जप करिबार नाही। अन्य मानंकु निज समान करिबा पाई पाठ भी पढ़ाइबाकू हेबो। बाबा बुझाउचंती जे तुमको सही अवस्था को जीवाकू पड़िबो जेउ सत प्रधान अवस्थारे तुमे एठाकू आसीथिलो सही अवस्था को जाई पुणी सही अवस्थारे सत्य जुग को आसीबाकू हेबो। केते सहज अटे। बाबा सेतिपाई कहउचंती कमल फूल मध्य पानी तथा धरणीरु ऊर्ध्वरे रही थाए। तुमे चैतन्य फूल मध्य धरित्री उपरे अछ। तेबे तुमको भी प्रतिज्ञा करिबाकू हेबो आमे पवित्र रही एकमात्र आपणଙ୍କୁ ही याद करिबू जहा फलरे शेष समय रे आउ काहार भी याद आसीबो नाही। कौनसी भी अवगुण न रहू। जेउ पिला माने एही परी होई थांती से माने सबु बेले खुशी रे रही थांती। तेणु बाबा कहते आम सदा बेले खुशी रे रहिबा पाई आमको परिश्रम करने पड़ो। कौन परिश्रम करवा ना केवल बाबा याद आसबे आम मन बुद्धि आउ किछि आसबनी। कारण ये हूँ आमर द्विज ब्राह्मण मान को द्विज कहती ना द्वितीय थर आम जन्म नहीं ये मर जीवा जन्म आमर। तेणु ये मर जीवा जन्म आम जमी दुनिया मरी जाइछंती मन बुद्धि रे। तेणु आम दुनिया मरी जाइछंती अर्थात आमर बाबा छड़ा आउ किछि मने पड़िबो नाही। आम जदि भी आउ किछि मने पड़िबो आम उपराम स्थिति रे रही आम परम धाम को आम सब यात्रा करि परिबा। तेणु आम वर्तमान एभली पुरुषार्थ करिबा जेमिति कि आम ए संसार रु मरी जाइछंती। बाबा कहउचंती पिला माने जानिछंती जे केबे केबे अवस्था झाउली पड़ी थाए। माया तुरंत लाजकुली लता भली करी देई थाए। प्रत्येक निजे निजकू पचारिबा बहुत जरूरी। आमे केते बाबांकर याद रे रही हर्षित रहुचु। केते बाबांकर सेवारे समय देउछु। भले केही किभली भी होई थांतु किंतु तुम मानंकु सेवा करिबाकू हेबो। जांच करुछंती कि किए वर्षा पाइबार योग्य अटंती। जेपरी बिच्छा जानी पारि थाए जे ये पत्थर अटे बा नरम जिनिस अटे तेणु सी पत्थर को केबे चोट मारिबो नाही। एहा ही तुमर धंदा अटे। तुमे बेहद बाबांकर छात्र अटना। समस्त आधार पाठपढ़ा उपरे रहिछि। तेणु बाबा कहते आम टेस्ट करवा आम अन्य को ज्ञान शुणिला बेले टेस्ट करवा प्रकृत में सेटा पत्थर ना नरम। बिच्छा नरम कहले कौन जे ज्ञान शुणिबार जार उचित पात्र होइथिबो जहा जे के कूलर आत्मा होइथिबो जहा को आध्यात्मिक ज्ञान पसंद होथिबो आमे ताकू बाबांकर परिचय देवा। बाबा कौन पाई कहउचंदी बाबांकर परिचय समस्त को देवा पाई कारण आम भितर खुशी आसीबा पाई। आउ आमे बाबांकर आज्ञाकारी बच्चा हेले आमे भल भाग्य जहाँ उत्तम भाग्य आमे ताकू निज भितर केवल सीमित रखु नाहंती। आमे ताकू अन्य मानकू बांटुचंती। न बांटिले आम भितर खुशी मध्य आसीबो नाही। आमे अंत समय रे कौन मिलिबो ना उल्लना दोष देबे समस्ते। भगवान आसते तुम्हें बनिल देवता बनिल तुम्हें विश्वर मालिक बनिल आमको केमिति कहि नथिलो एते बड़ शुभ खबर तुम्हें आमको केमिति कहि नथिलो। तेणु एमिति समस्ते कहिबे। तेणु आमे समस्तंकु केवल कहिबे बोली नुहे आम आत्मा भाई मानक प्रति आमे रहम दिल है कि आमे समस्तंकु बाबांकर परिचय देबा। तेणु जेते जेते आमे अन्य मानकु खुशी बांटिबा आमे सेते खुशी रे रहिबा। तेणु बाबा कहउचंदे ये बहुत परिश्रम करिवार कथा। तेणु आमे चेक करवा मुख्य कथा है ये खुशी रे रहिबा। आमे जेते खुशी रे रहिबा सेते आमर भाग्य उच्चा हबो। आउ आमे खुशी रे रहिले
ଖୁସିର ତରଙ୍ଗ ଖେଳିବ ଆଉ ଖୁସି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାଣ୍ଟି ପାରିବା। ବାବା ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭରୁ ପିଲାମାନେ ମୁରଲି ବିନା ଗୋଟିଏ ଦିନ ମଧ୍ୟ ରହିପାରୁନଥିଲେ, କେତେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ। କ୍ଲାସରେ ବଡ଼ ଭଉଣୀମାନେ ଗୀତ ଶୁଣାଇଲେ, ତେରି ମୁରଲି ମେ ଯାଦୁ। ବନ୍ଧନରେ ଥିବା ମାତାମାନଙ୍କ ପାଖକୁ କିପରି ମୁରଲି ପଠାଉଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କ ମୁରଲିରେ ହିଁ ଯାଦୁ ରହିଛି ନା? କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଯାଦୁ? ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବାର ଯାଦୁ। ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ଯାଦୁ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ତୁମକୁ ମୁରଲିର କେତେ ଖାତିର ଥିଲା। ମୁରଲି ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ କେତେ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରୁଥିଲେ। ବୁଝୁଥିଲେ ଯେ ମୁରଲି ପଢ଼ିବା ବିନା ବିଚରା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥିବ। ବାବା ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ବହୁତ ଏଭଳି ସନ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ମୁରଲି ଉପରେ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ହିଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁରଲି ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସତେଜ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା ବୁଝଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଯିଏକି ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କର ମୁରଲି ଶୁଣିବ ନାହିଁ ତେବେ ଭଗବାନ ଟିଚର କ'ଣ କହିବେ? ବାବାଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମାୟାର ଏଭଳି ତୁଫାନ ଲାଗୁଛି ଯେ ଯାହା ଫଳରେ ମୁରଲି ପଢ଼ିବା, କ୍ଲାସକୁ ଆସିବା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଲା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଲା। ଯଦି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଲା ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ଯେ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଆସିଲା। ଜ୍ଞାନ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା, ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ଘୃଣା ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ବାଦଶାହୀ ପ୍ରତି ଘୃଣା ମାୟା ବିଲକୁଲ ତଳକୁ ଖସାଇ ଦେଇଥାଏ, ବୁଦ୍ଧିକୁ ଏକଦମ ମାରି ଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ କିଛି ବି ବୁଝି ପାରିନଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା କେତେ ରହମ ଦିଲ। ପିଲାମାନେ ମୁରଲି ପଢ଼ୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ସେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ମୁରଲି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ବାବା କହନ୍ତି ନା ମୁରଲି ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ୟାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁରଲିଧର ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାର ନାହିଁ। ମୁରଲିଧର ହେଉଛନ୍ତି ବାବା। ତେଣୁ ମୁରଲିଧର ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ୟାର ନାହିଁ ତାହେଲେ ବାବା ଯେଉଁ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ମୁରଲି ପଢ଼େଇବା ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ହେଉଛି ମୁରଲି ମେହେ ଯାଦୁ। କି ଯାଦୁ? ନା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନିବାର ଯାଦୁ। ଏ ମୁରଲି ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଆମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନିଯିବା। ତେଣୁ ଇଏ କେତେ ଖୁସିର କଥା। ତେଣୁ ଆମେ ମୁରଲି ନ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅର୍ଥାତ୍ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକପନାକୁ ଆମେ ଗୋଇଠା ମାଡ଼ିଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ବିଶ୍ୱର ମାଲିକପନା ହେବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଯେମିତି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ମୁରଲି ପଢ଼ିଲେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଦି ଦିଦିମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମାତାମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ଥିଲା, ମୁରଲି ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରୁନଥିଲେ, ବାବା ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ହଉ ମୁରଲି ପଠେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ମାତାମାନଙ୍କର ବିଘ୍ନ ନଥାଏ ସେଇ ମାତାମାନେ କିଏ ପରିବାବାଲା ହେଇକି, କିଏ ଚୁଡ଼ିବାଲା ହେଇକି, କିଏ କ'ଣ ହେଇକି ଛଦ୍ମବେଶରେ ଯାଇକି ମୁରଲି ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। କିଏ ପରିବା ବିକ୍ରି କରି ନେଇଛି ଭାବିକି ଯାଆନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ମୁରଲି ଦେଇକିରି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ। କାରଣ ମୁରଲି ହିଁ ଯେମିତି ଜୀବନ ଥିଲା। ବାବା ଏମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଥିପାଇଁ, କାରଣ ଆମେ ମୁରଲି ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବା। ଯଦି ମୁରଲି ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶରୀର ଭୋଜନ ଦିନକୁ 3-4 ଥର ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି, ଅଥଚ ଆତ୍ମାର ଭୋଜନ ମୁରଲି ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଉ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କର ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼। ସ୍କୁଲରେ ପିଲାମାନେ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଇଥାନ୍ତି। ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାରା ଦୁନିଆର ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଅନାଥ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ।
ତୁମେ ମାନେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ୟାଦ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯୁକ୍ତି ବାହାର କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେଶ କିପରି ପହଞ୍ଚାଇବୁ। ଖବର କାଗଜ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କଲେ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ସବୁ ଆତ୍ମା ମାନେ ପବିତ୍ର ଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ ତେବେ ପୁଣି ଏହି ପୁରୁଣା ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏପରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଯେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶରୀର ପତିତ ହୋଇଥିବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ୟାଦ କରି କରି ନିଜକୁ ତମ ପ୍ରଧାନରୁ ସତ ପ୍ରଧାନ କରିବାର ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଯେବେ ତୁମେ ଆସିଥିଲ ତେବେ ପବିତ୍ର ଥିଲ, ଏବେ ପୁଣି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ, ପୁଣି ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଆସିବ। ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯାଇ ପୁଣି ଗର୍ଭ ମହଲକୁ ଆସିବ। ସେଠାରେ ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିନଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ବନିବା ପାଇଁ, ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ପ୍ରଧାନ ହେବା ପାଇଁ, ରୁହାନୀ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ପବିତ୍ର ନହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବନିବା ପାଇଁ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ବୁଦ୍ଧି ନ କଲେ ଆମେ ତ ନରରୁ ନାରାୟଣ ବନିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆରେ ଆତ୍ମା ବି ପବିତ୍ର ରହୁଥିଲା ଆଉ ଶରୀର ବି ପବିତ୍ର ରହୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁନିଆରେ ଏ ଶରୀର ବି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି, ଆତ୍ମା ବି ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ୟାଦ ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ୟାଦ କରି କରି ସବୁ ବିକର୍ମକୁ ବିନାଶ କଲେ, ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ଯୋଗ କଲେ, ତାହେଲେ ଆତ୍ମା ସିନା ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଶରୀର ତ ପବିତ୍ର ହେଇନି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଯିବ, ଶରୀର ତ ପବିତ୍ର ହେଇନି, ସେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ଏଇ ଶରୀର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବ। ତେଣୁ ଯେମିତି ଦାଦି ଦିଦି ମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ଯୋଗ କରି 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 ପବିତ୍ର ହେଇଗଲେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ। ତେଣୁ ଆତ୍ମା ପୁଣି ଏଇ ଶରୀରରୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସେ ପୁଣି କେବେ ଯାଇକି ଜନ୍ମ ନେବ? ଏଇ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବନି। ଯେଉଁମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଏଇ କଳିଯୁଗୀ ପତି ଦୁନିଆରେ ଆଉ ଜନ୍ମ ନେବେନି, ସେମାନେ ପୁଣି ଆସିବେ ଗର୍ଭ ମହଲରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟଯୁଗ ଦୁନିଆର ଗର୍ଭ ମହଲରେ ଆସିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଦୁଃଖର ଚିହ୍ନ ବି ନଥିବ, ବହୁତ ସୁଖରେ ରହିବେ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ଛୋଟ ଅଥବା ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ଅଟେ। ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ବାନପ୍ରସ୍ଥ ଅବସ୍ଥା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଅଟେ। କାହିଁକି ନା ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବେହଦ୍ର ବାବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରାଇ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବା ହିଁ ମିଠା ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଶାନ୍ତି ଦରକାର। ଏଠାରେ ତ ଶାନ୍ତି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତିଧାମର ମାଲିକ ତ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ଯେବେ ମାଲିକ ଆସିବେ ତେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇଯିବେ। ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ। ଏପରି କେହି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସୁଖ ଧାମକୁ ଯିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଭକ୍ତି କଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ଛଟପଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେମିତି ଏ ଅଭିନୟରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳନ୍ତା କି, ଆମେ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଆନ୍ତୁ କି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। କାରଣ କାହାରି ପାଖରେ ଜ୍ଞାନର ନେତ୍ର ନଥାଏ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଶାନ୍ତି ଧାମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବା ଏଠି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଲେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଖିରେ ସୁଖଧାମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଚାହଁ ଅଥବା ନ ଚାହଁ ତୁମର ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ
आत्मा मानंकु निश्चय घर को नहीं जीवी जदि मो मतरे चाली सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हब तेबे उच्च पद पाइब कहीं ना मते डाकिछ जे आसिकरी आमको घर को नहीं चल अर्थात मृत्यु दियो यही कथा तो समस्ते जानिछंती जे मृत्यु आसन्न प्राय एठारे छी छी बा बिकारी केही रही पारिबे नाही बाबा कहउचंती मु समस्तंकु बिकारी दुनिया रो निश्चय नहीं जीवी जे भल भावरे पाठ पढ़िबे सी सुख धाम को आसीबे सुख धाम अथवा स्वर्ग आकाश रे नाही तेणु बाबा कहते तुम्हें मैंने पाठ पढ़ मु तुमको घर को ले जावी आ घर को नेबा सहित पुणी सुखधाम को भी तुम्हें आसब एमती नुहे सुखधाम बा स्वर्ग को आकाश रे समस्ते देखती ऊपर को देखती जे भावती स्वर्ग आकाश रे अच्छी प्रकृत रे आकाश रे नाही एई दुनिया ही दिने सुखधाम हो एई दुनिया ही दिने सुंदर दुनिया हो जो दुनिया रे कि सबु प्रकार सुख थी से दुनियार फल फूल भी बहुत सुंदर स्वादिष्ट फल मध्य थी से दुनिया रे जहाँकि बाबा बेले बेले सूक्ष्म बतन रे सत्यजुग दुनियार सीन सिनेरी देखई थांती सुबिरस पियाई थांती तेणु आमे पिला माने मध्य जानिचंती सेई भली दुनिया पुणी आसीबो तेणु बाबा कहते आमे चाहतु कि न चाहतु कालर काल महाकालेश्वर परमात्मा आसीचंती माने बाबा जेमती कि कहउचनी मु समस्त शरीर को निया लगे मोर छुआ समस्त आत्मा मान को शांति देवा पाई मु समस्त को घर को नहीं जीवी किंतु जी आमे पुरुषार्थ करिबा पाठ पढ़िबा सर्वगुण संपन्न हवा बाबा कहउचंती मु ताको सुख धाम को नहीं जीवी जहाँकि एई भारत ही दिने सुख धाम थिला स्वर्ग थिला वर्तमान से स्वर्ग को जीवा पाई बाबा हमको योग्य करूचंती तेणु बाबा कहउचंती तुमे जानिछ जे स्वर्ग रे आमे निजर महल आदि तैयारी करिबू सेठारे बिल्कुल ही सत प्रधान सबु नुआ नुआ जिनिस हेबो तुमे माने सेठाकार फल आदि देखि करी आसुछ तुमे जानिछ जे आमे सेठाकू जीवू विश्व इतिहास भूगोलर पुनरावृत्ति हेउछि तेबे स्वर्गर भी पुनरावृत्ति हेबो यही निश्चय रहिबा दरकार किंतु जदि कहा भाग्य रे नाही तेबे सेमाने कहिबे एहा किपरि होई पारिबो तेणु बाबा कहउचंती ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र एहा चक्र अटे तुमे माने पद्मापदम भाग्यशाली हेउछ तुमर प्रति कदम रे पदम रो रोजगार हेउची तुमे माने जानिछ जे आमर कदम रे पदम अर्थात पाठ पढ़ार कदम रे पदम समाहित होई रहिची जेते पढ़िबो सेते उच्च पद पाइबो सत्य जुग हेउची स्वर्णिम जुग सेठाकार धरित्री मध्य केते सुंदर होइथाए केते सुंदर महल तैयारी होइथाए प्रत्येक जिनिस सत प्रधान होइथाए देखिले ही आखि शीतल होई जाइथाए एपरी राजधानी रो तुमे मालिक हेउछ तेणु केते भल भावरे पुरुषार्थ करिबा दरकार पुरुषार्थ करिबा द्वारा ही प्रारब्ध मिली थाए बाबा को याद करिबा को हेबो लौकिक संबंध रु ममत्व तुटाई एकमात्र बाबा को याद करिबा को हेबो सेति पाई बाबा जी हमको वरदान दउचंती सर्वदा प्रत्येक कर्म रे ब्रह्मा बाबा को अनुकरण करुथिबा समीप एवं समान हुओ सर्वदा प्रत्येक कर्म रे ब्रह्मा बाबा को अनुकरण करुथुबा समीप एवं समान हुओ बाबा जमती गत काल मुरली रे भी कहिसंती जे ब्रह्मा बाबा को भली हमर संकल्प कर्म बोल एई भली हेउछि ना नाही हमें चेक करिबा दरकार जहा द्वारा कि हमर श्रेष्ठ स्थिति हेई परिबो सेमती बाबा आज कहउचंती जेपरि ब्रह्मा बाबा निजर दृढ़ संकल्प आधार रे प्रत्येक कर्म रे सफलता प्राप्ति करिछंती एकमात्र बाबा द्वितीय केही नुहंती
ଏହାକୁ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ କର୍ମରେ କରି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବି ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି। କେବେ ବି ନିରାଶ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସର୍ବଦା ନଥିଂ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ବି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଆଧାରରେ ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ହିମାଳୟ ଭଳି ବଡ଼ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ପାହାଡ଼ରୁ ତୁଳା ଭଳି କରି ରାସ୍ତା ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ସର୍ବଦା ନିଜର ହୃଦୟକୁ ବିଶାଳ କର, ଦିଲଖୁସ ଅବସ୍ଥାରେ ରୁହ। ପ୍ରତି ପାଦରେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କର। ତେବେ ସମୀପ ଅର୍ଥାତ୍ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ସମାନ ହୋଇଯିବ। ବାବାଜୀ କହୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଅନୁକରଣ କରିବା ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କର ନିକଟ ବି ହେବା ଆଉ ତା ସହିତ ବାପ ସମାନ ବି ବନିପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା କେତେ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପଧାରୀ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତି କଦମରେ ସେ ସଫଳତା ପାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ବାବା କେବେ ଏମିତି ନିରାଶ ବି ହେଉନଥିଲେ। ଆଉ ସିଏ ନିରାଶ ତ ହେଉନଥିଲେ, କେବେ ସଂଶୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ମଧ୍ୟ ଆସୁନଥିଲେ। ସିଏ ଯାହା କହୁଥିଲେ ତାହା କରିକି ହିଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ନଥିଂ ନ୍ୟୁ, ସେ ଦେଖିଥିଲେ ଇଏ ମୁଁ କଳ୍ପ କଳ୍ପର ବିଜୟୀ ରତନ ଆତ୍ମା, ଇଏ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ବି ହେଇପାରିବ। ମୁଁ କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବି ସଫଳତା ପାଇଥିଲି, ଏବେ ବି କରିପାରିବି। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ବିଶ୍ୱ ସେବା କରିଥିଲି, ବିଶ୍ୱ ସେବାର ନିମିତ୍ତ ଆତ୍ମା ବନିଥିଲି, ଏବେ ବି ହେଇଛି। এই ପ୍ରକାର ସେ ଭାବୁଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପାହାଡ଼ ପରି ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ତୁଳା ପରି କରିଦେଉଥିଲେ। ତାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତା ବି ସେ ଦେଖି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ି ଦିଲ୍ ଥିଲେ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସନୁମା ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ସାଗରରେ ସମେଇ ବି ପାରୁଥିଲେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁସି ବି ବାଣ୍ଟୁଥିଲେ। ଏଭଳି ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାପ ସମାନ ସମୀପ ଆତ୍ମା ଆମେ ହେବା ଉଚିତ। ଏହିଭଳି ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବାବା ଯେମିତିକି ଏକମାତ୍ର ବାବା ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏହି କଥାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ନଥିଂ ନ୍ୟୁ, କୌଣସି ବି କଥା ନୂଆ ନୁହେଁ, ଏଇ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଆଧାର କରି ସେ ସର୍ବଦା ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲଖୁସ ରହିଥିଲେ। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନରେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଗୋପିକା ହୁଅ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ସଚ୍ଚା ଗୋପ ଗୋପୀ ହେବା ତାହେଲେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ ଗୋପୀ ବଲ୍ଲଭ ଯେଉଁ ସୁଖ ଦେଉଛନ୍ତି ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ଆମେ ତାକୁ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ସଚ୍ଚା ଗୋପ ଗୋପୀ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯାହା ଦିଲରେ ଏକ ବାବା ଦୁସରା ନାଁ କହି, ଯେ ଦିଲର ସହିତ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିବ। ଏଇ ଦୁନିଆର କେଉଁଠି ବି ମନ ବୁଦ୍ଧି ନାହିଁ, କେବଳ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିବ। ବାବା ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଆମକୁ, ମୋର କିଏ? ମୋର ବାବା। ଆଉ କ'ଣ ମୋର? ଯଦି ମୋର କିଛି ଶାନ୍ତିଧାମ ମୋର ଘର ଆଉ ନୂଆ ଦୁନିଆ, ସିଏ ବି ମୋର। କାରଣ ବାବା ମୋତେ ସେ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦୁନିଆରେ ମୋର କିଛି ବି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ପ୍ରକୃତ ମୋର ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ମୁଁ ସଚ୍ଚା ଗୋପୀ ବି ହେଇପାରିବି ଆଉ ମୋତେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ ବି ହେଇପାରିବ। ଆଜି ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେ ଯେତେ ବେହଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ମଗନ ରହିବ ସେତିକି ସେତିକି ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ନେହରେ ସମାହିତ ହେବାର ଅନୁଭବ କରିବ। ତୁମମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତି ବାତାବରଣ ଆତ୍ମିକ ଭାବର ସୁଗନ୍ଧ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବ। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମେ ଆତ୍ମାମାନେ ଏଇଭଳି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ହେଲେ ଆମର ମନ ବୁଦ୍ଧି ଲାଗିଯାଉଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ, ଯିଏ ଆତ୍ମା ଅନାଦି, ସେଇ ଆତ୍ମାକୁ ଅନାଦି ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ବାବା ଯୁକ୍ତି ବତଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଦା ବେହଦର ପ୍ରାପ୍ତି ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମେ ଯଦି ମଗନ ରହିବା ତାହେଲେ ଏହି ବିନାଶୀ ଆକର୍ଷଣ ଠାରୁ ଆମେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିପାରିବା ଏବଂ ବାବାଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ମଧ୍ୟ ସମାହିତ ହୋଇ ରହିପାରିବା ଏବଂ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟ ସଦା ଆତ୍ମିକ ସୁଗନ୍ଧରେ ସୁଗନ୍ଧିତ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବାବା କାଲି କହିଥିଲେ ଆମେ ନ୍ୟାରା ଏବଂ ପ୍ୟାରାର ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା। ଏଇଭଳି ଲଭଲିନ୍ ସ୍ଥିତିର ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମାସରେ ଏଇ ସ୍ଥିତିର ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ଏହିଭଳି ଆଜିର ମୁରଲୀକୁ
ଭଉଣୀ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମ ନିକଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହବ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ରହୁଛୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि, मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि। पाप नदी मोरा सुखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। चला पथे मोर आसीथिला दिने एमिति का एक मोड़। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चला पथे मोर आसीथिला दिने एमिति का एक मोड़। आगकु जिबाकु बाट नथिला मो पछु आसुथिला झड़। चारिआडे थिला कंटा के बाड़ा, कंटा जे पाथे कुसुम पलाटे। से पथ तुमे देखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। बाबा तुमे माते सुखरे बंचिबा सिखाई देला। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली। अबाटकु बाट भाबिनी थिली संसार मायार भूली। जानी मु नथिली ए संसार एक कुहुडीर घर बोली। अबाटकु बाट भाबिने थिली संसार मायार भूली। नीति पिउथिली दुख हला हला हेले तुमे दिने
बाबा तुम मते सुखरे बंचिबा सिखाई देला बाबा तुम मते सुखरे बंचिबा सिखाई देला मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि मो जीवन हेला पुण्यर बारिधि पाप नदी मोरा सुखाई देला बाबा तुम मते सुखरे बंचिबा सिखाई